कोलकाता। आज मैं दिखाऊंगी कुछ कोरा शांतारा में कोरा बनारसी, जो बहुत सारा कलर अभी अवेलेबल है। अगर आप लोग चाहे ये सब सारी प्री बुकिंग भी हो जाएगा। প্রথম শাড়ি দেখাচ্ছি, সাংঘাতিক চাহিদা বেনারসিতে, তো এই শাড়ি সাংঘাতিক চাহিদা। नाउ আমরা এটা पूरा বেনারসিতে করছি। जिसको जो कलर पसंद है आप लोग प्री बुकिंग भी कर सकते हैं। प्राइस ओनली 10,400, प्राइस ओनली 10,400। मेरून कलर साड़ी हैज अ रनिंग ब्लाउज पीस। पर्पल कलर, दिस इज द पर्पल वन। অসাধারণ শাড়িটা চাঁদ তারা, মানে একদম হট ডিমান্ডিং আজকে একটা ভিডিও দেখাচ্ছি। আই নো প্রচুর এটার আসবে। বটল গ্রিন, দিস ইজ বটল গ্রিন। color may be slightly different due to lights and camera. This is the bottle green. অসাধারণ শাড়ি हैज अ रनिंग प्योर कोरा बनारसी। दिस इज प्योर कोरा बनारसी चांद तारा, ठीक है। रेड वन, प्योर रेड वन। दिस इज द प्योर रेड वन। आउटलेट एड्रेस 37 पूर्णदास रोड बिसाइड गड़ियाहाट ट्रायंगुलर पार्क, শিলিগুড়ি সেবক रोड, प्लैनेट मॉल। This is the yellow one. অসাধারণ একটা লাইট ইয়েলো কালার, অফার ইয়েলো। আর ये দেখাবেন एग्जीबिशन लिस्ट আগো। दिस इज द ब्लू वन, 10,400, ऑल आर 10,400। डोंट वरी, ये साड़ी अगर चला भी जाएगा तो एक स्क्रीनशॉट হোয়াটসঅ্যাপ করলে প্রি বুকিং হয়ে যাবে। এই মাসে আমাদের যে এক্সিবিশন গুলো আছে, ফার্স্ট एग्जीबिशन त्रिपुरा एग्जीबिशन, त्रिपुरा আগরতলা, होटल सोनार तोड़ी 21 एंड 22 ऑफ मार्च। उसके बाद है दमदम एग्जीबिशन 26 ऑफ मार्च, अमरोली बैंक्वेट, आसानसोल रवींद्र भवन 29 ऑफ मार्च, एंड कोलकाता नारी सेवा संघ 2 एप्रिल। कोलकाता नारी सेवा संघ 2 एप्रिल। This is the beautiful sari, blue. Sari has a running blouse piece also. পুরো এইভাবে আসছে। This is beautiful. Beautiful. আউটলেট অ্যাড্রেস 37 পূর্ণদাস রোড বিসাইড গড়িয়াহাট ট্রায়াঙ্গুলার পার্ক। একটু সকাল সকাল আসবেন, আমাদের দুপুর থেকে একটা সাংঘাতিক ভিড় চলে। আমি যদি দেখাতে পারি আমি দেখাচ্ছি। দেখুন আমাদের ভিড়ের অবস্থা দেখুন, মানে আমি একটা কোনায় দাঁড়িয়ে জাস্ট আপনাদের জন্য ভিডিওগুলো করি। তো একটু দুপুর বিকেলটা আপনারা অ্যাভয়েড করে সকালের দিকে এলে ভালো করে শাড়ি দেখতে পারবেন। तो सांघातिक, এটা না একটা रामा ग्रीन जैसा कलर है। दिस इज ऑल्सो ब्यूटीफुल, कैमरा में सही नहीं आ रहा है, असाधारण कलर। दिस इज कोरा बनारसी साड़ी, कोरा बनारसी साड़ी। दिस इज कोरा बनारसी साड़ी। This is beautiful and booking number